आणि एकूच लास्ट सजेशन करता स्पीकर सर, एकूच लास्ट की आमच्या गव्हर्नमेंटान खंय तरी एक ग्रीव्हन्सीस रिड्युसल मेकॅनिझम एक सेट करपाची गरज आसता. असले जे केसेस आसा तांकां खंय स्पीकर सर आमी सांगले फक्त 9 एजन्सी आसात. लोक जे आहा पळय न्ही कोणूय भायर व्हरता म्हणटा कितले पयशे दिता कोणाय घरा वयता हेजे प्रकार बंद करपाक जाय खंय तरी म्हणून म्हाका दिसता 10 मिनटां वाडयता आनी विशय एक लक्षात दवरात. हांगा नांव खूब आयलें आसा. कालचे एकंदर जो विशय आमी पळयला कितले लेट जालें तें. हांव 20 मिनटां वर तें कॉलिंग अटेंशन चलोवचो ना. कित्याक नेक्स्ट नो विजय सरदेसाय उलयात. आता 10 मिनटां 10 मिनटां वाडयता. श्री विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, संकल्प बामणकरांचे कॉलिंग अटेंशन हांगा फक्त तुम्ही महत्वाचे कॉलिंग अटेंशन. अमेरिकेक 3 मिलियन इल्लिगल इमिग्रंट्स वर्साक वतात आनी ताजे खातीर ट्रंपान तो इश्यू केल्लो इलेक्शनाक. स्पीकर सर, आमचे गोंयानूय बी गोंयान गेल्या वर्साक जॉब स्कॅमां जाली, रिक्रुटमेंटांची स्कॅमां जाली ऑफ मॅसिव्ह प्रोपोर्शन. स्पीकर सर, लोकांक एक सिंडिकेट ल्यूर करतात, तांकां सायबर क्रायम डॅनांनी घालतात. थायलंड आनी कांबोडियेक घाले म्हणून आहा. इल्लिगल सायबर एक्टिविटी जाली, क्रिप्टो स्कॅम्स जाली, स्लेवरी म्हळ्यार तुका सामकें अशें म्हळ्यार बॉन्डेड लेबर कसो बहारेन व्हेल्ले. अमेरिकेक ना युरोपान वचपाक तो म्हणटा ते सारखे 11 ते 24 लाख रुपया ते घेतात. स्पीकर सर, लॉ कितें म्हणटा, कायदो कितें म्हणटा? कायदो अशें म्हणटा की 30,000 रुपया वयर घेवंक मेळना. सो उरिल्ले पयशे जे घेतले ते तुजे कशें तूं अकाउंट करतलो आनी रेग्युलर ते लाखांनीच रुपया आसता. स्पीकर सर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सान अनरेजिस्टर्ड एजन्सीज गोंयान आसा, तांचेर एक्शन घेतल्या. हाजे पयलीं 32 एजन्सीचेर एक्शन घेतल्या मुखेलमंत्र्यान सांगलां. तांचे प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट्स म्हणटा तो स्टेट ऑथॉरिटीक मेळिल्लो आहा. स्पीकर सर, हें सगळें जाता कित्याक? हें जाता कित्याक गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायेस्ट आहा आनी तरणाटे जे नोकऱ्यो सोदतात ते डेस्पेराद जाल्ले आहा. स्पीकर सर, सरकार कितें करता? सरकार काडटा एडवायजरीज, पब्लीक स्टेटमेंट काडटा. हें करून जावचें ना. सरकार करना सारकें. एक मिनिट स्पीकर सर, हांव मागता की सगळ्यो इल्लिगल रिक्रुटमेंट एजन्सी ज्यो ताणें नेम केल्या संकल्पान तांचेर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय बिफोर दीस सेशन. मिडल मॅन तातूंत आहात. खूब जाण आपूण हाका गट ताका गट म्हणून सांगतात. आनी कोण आहा तांचे सगळ्यांचेर एक्शन जावंक जाय. ते ब्लॅक लिस्ट जावपाक जाय आनी जे विक्टिम्स आहात तांकां कॉम्पेन्सेशन तुमी दियात. कित्याक तुमी कांय करूंक ना म्हणून तांकां त्रासांत घाल्ले आहा. तो मनीस जो 9 म्हयने जेलांत बसलो ताजे ते 16 लाख रुपया गेले. ते कित्याक गेले? कित्याक सरकारान ताका नोकरी दिवंक पावना म्हणून जालें. स्पीकर सर, हांव मागता की आमचे एक जनरेशनाक फक्त मायग्रेशनान सरकारान सरकार क्रिएट आता कितें आहा हे जे आज कॉलिंग अटेंशन म्हज्या कलिगान मांडला. हांव एकूच मिनट घेता स्पीकर सर. हांव ऑनरेबल सीएमाक आमची गोंयची स्टेट जाल्ली 87 जाली स्पीकर सर, कितली वर्सां जाली. अजूनय जो एवरी स्टेटी भितर जो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट स्टेटीन भितर आसा आनी आमचो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट जो आसा तो कर्नाटकान बसता. तो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट जो आसा हो सेंट्रल कडेन उलोवन गोंयान करपाचो हो विशय एटलीस्ट सब ऑफिस करपाचो एक विशय मांडटा. दुसरें जे आसा स्पीकर सर, जे लोकां कडेन पयशे जे संकल्पनान सांगला तशें आमचो एक भुरगो अजूनय येवंक ना. हांव ते डिटेल दिता. तिसरें जे आसा स्पीकर सर, हांव सीएमाचे होम डिपार्टमेंट तेज्या अंडर आसा, तेजे कडेन CID आसा. इतले लोक भरता CIDन. आमी सांगता परस तेजे CIDन ताका रिपोर्ट करपाचें होम डिपार्टमेंट SP की असले लोक हांगा पयशे घेता. हे कित्याक जायना स्पीकर सर? ते जायना ते CIDतले बंद कर आनी CIDतले काड स्पीकर सर. अशें म्हजें रिक्वेस्ट आसा. CID म्हणल्यार एक इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय जे अननेसेसरी जाता. आनी ते जर सेल त्या एरिया भितर चलना जाल्यार ते म्हणजे रोखडेच रिशवल करपाचें स्पीकर सर. कित्याक काम करना म्हणून. Speaker sir, my only suggestion to the Honorable Chief Minister is have the grievance committee, a grievance cell under CID, crime branch, anybody, and whoever complains, strict action should be taken against these agents. Vinesh Borkar, specific. Speaker sir, संकल्प बामणकरान जे सांगले मॅक्सिमम ते सारखे आसा. आनी हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की हे कित्याक लागून जाता? जॉब्साक लागून. कित्याक जॉब्स ना म्हणून तांकां आस जाता की आमी भायर वयतले, भायर आमकां कितें तर काम मेळटलें. हांव स्पेसिफिकली आमच्या मतदारसंघात असोच एक मॅटर जालो
जो आहे एक भुरगो जेणेन शिकलो तो हॉटेल मॅनेजमेंट केल्या नंतर ताका असो एक एजंट गावलो आनी एजंट गावलो तेजे कडेन पयस ना तो ताका दिसलें की आपणाक भायर जॉब मेळटलें आपूण बरो हें जातलो म्हणून आनी तेजे आवय बापायन रीण काडलें म्हणजे तेजेर पयसो पासून नासलो रीण काडलें मंडूरचो भुरगो तो तेणें रीण काडलें आनी तो गेलो भायर आनी तेणें त्या एजंटान ताका धाडलो आनी थंय धाडून तेजे अशेंच तांकां इतले त्रास केले तांकां कॉल पासून करपाक मेळोंक ना आनी लास्टाक ताका खंय दुसरो फ्रेंड कोण तरी गावलो आनी तेंच्या थ्रू ताका हांगा डिपोर्ट केलो परत मात जो पयशे जेन्ना परत त्या एजंटा कडेन मागपाक गेले पयशे मागपाक गेले तेन्ना त्या एजंटान मातूय ताका केअर करूं ना स्पीकर सर हेंचेर जी आसा ती एक्शन जावपाक जाय संकल्पान जाला तशें बाकीचे जे जितले एजंट आसा स्पीकर सर एकूच मिनीट स्पीकर सर तशेंच हेका लागून एक अवेरनस आतां सीएम म्हणटा आमी मिडिया अवेरनस केला पण त्या पद्दतीन जायना सो पब्लीक अवेरनस हे खूब गरजेचें आसा आनी ह्या प्रत्येक जाण जो कोण हे घेता तेंचेर एक्शन टायमली जावपाक जाय आनी एक्शन रिपोर्ट आतां जसो काब्राला सांगलें की सीआयडी आसा सो हे तेंच्यांनी करपाक जाय की बाबा कितले असले एक्शन घेवपाचें तुम्ही सांगात Because only two points. One is he is giving a list of the agencies that are there at present. Immediately first seal them. Either they any crime gotle. When he is giving a list, and second, all cases 22, 23, 24, 25 are pending trial and pending investigation. Baso ha. If this is the case, then they potun crime gotle. And there was one case to santalo apna ko sagli gote hai mun. Yes. That is the most important. That is the last nail in the coffin. So 3 specific cases are engaged. Yes, okay. Sri Kedar Naik. संकल्प आमोणकरान जे कॉलिंग अटेन्शन हाडला भितर एक मिनट जरूर सांगता सो सिमिलर केस आमच्या सालिगांव आमचे 6 जाण भुरगे गोंयकार गेलेले हर्षल कांबली आनी 6 जाण आनी तांकां सिमिलर तेंच्यांनी भरपूर पयशे घेवन तांकां भायर धाडले किर्गिस्तानान प्रॉमिसींग बीग सॅलरी अकोमोडेशन कितें कितें स्वप्नां दाखयलीं भरपूर लाखांनी पयशे उखल्ले आनी फायनली थंय वचून तांकां एक खंयचे तरी हितून डंप केले ते थंयच्यान पळोवन आयले स्पीकर सर भुरगे आनी इनफॅक्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी तेंच्या ऑफिसान भरपूर सपोर्ट केलो ताका आमी क्रायम ब्रांचान आमी कंप्लेन घालून ताणें अश्युअर केला की ते पयशे परते दिता म्हणून अजून मेरेन सगळे पयशे पावलेले ना पूण अशें कितें जालें फुडें जाल्यार आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर सपोर्ट करता श्री कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, this is only a suggestion I have got. आमचे लोक वयतात honestly they believe एक WhatsApp circulate जाता job मेळटा. They have to have a license, and if they don't have a license, they must advertise it with the license number at the bottom. If such a thing comes to the notice of the government or any authority, my request is please book this person under Immigration Act. You can take action if that assurance can be given. Sure. When you guess. Problem ha awareness ache. Treyai Superintendent of Police has done awareness. Artificial intelligence घेऊन एक प्लॅटफॉर्म करपा जाय व्हेरीफाय करपाक सो दॅट मिन्स तुवें त्या मनशा नांव घायलें ते एजन्सी नांव घायलें तुका ते व्हेरीफाईड एजंट ऑर नॉन व्हेरीफाईड एजंट आनी हे जे प्रमोट जावपा जाय तेन्ना कळटलें की भुरग्यान पयशे दिवचे त्या एजंटाक या दिवचे न्हू श्री फर्नांडीस अशें खूब जाण त्रासान पडलेले आहा एक इम्पॉर्टंट आतां जे रेरा आमच्या बिल्डरांक केलेले आहा तेच भाशेन असल्या एजंटाक अशेंच एक कितें तांकां डिपॉझीट तेंचे घेवन लोकांक आमचे सेक्युरिटी मेळटा तशें जावपाचें चड इम्पॉर्टंट आहा. थँक्यू. स्पीकर सर खरें म्हटल्यार बरेचशे फावटी हे सगळ्यो एजन्सीज ज्यो आहा पळय न्हू ह्यो अनरजिस्टर्ड एजन्सी आनी एजंट जशें आत्तां हांणी सांगले त्या प्रमाणे कोण तरी ताका एक एजंट मेळ्ळो आनी तो पयशे दिता भुरगे जे भायर वयता तेजे म्हणजे चॅकूच करिना तो आपल्याक मनीस जो सांगता पयशे दी म्हणून तो खंय धाडटलो हे ते बिलकूल चॅक करिना ते काडटात आनी डायरेक्टली पयशे दितात आनी ताज्या उपरांत मागीर त्रासान पडटात बट त्रासान पडल्या उपरांत सुद्दां खूब कमी लोक जे आसा पळय न्ही आमचे कडेन कंप्लेन करता आतां कंप्लेन केल्या उपरांत तेचे पयशे परत मेळपाक जाय म्हणून आमी ताका धरता तेजी प्रॉपर्टी सीज करता कोर्टान तेज्यो केसी चालू आसा बट थोडे जाण मागीर कॉम्प्रमायजूय करतात आनी त्यो केसी सोडून दितात तेच आसता आनी हे पयशे कॅशान दिल्ले आसता पयशे कॅशान दिल्ले असतात तेच केसी थोडे जाण कॉम्प्रमायज करता म्हणून म्हाजे एटलिस्ट हो विशय बाब संकल्प आमोणकर हांणी हाडलो आतां तुवें ज्यो केसीस सांगल्या त्या एजंटांक आनी एजन्सीचेर हांव डायरेक्टली एक्शन आयजूच घेवपाक लायता सोमतोच आनी त्या पद्दतीन इन फ्युचर अशा पद्दतीन इंडिविज्युअली कोण फॉरेनाक धाडटा म्हटल्यार एडवर्टायजमेंट सुद्दां कोणाचे आयले आसा ताचेर स्ट्रिक्टली एक्शन आमी घेता बट गोंयांत कळपाक जाय म्हणून सांगता ओन्ली 9 एजन्सीज आर रजिस्टर्ड
विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हांच्या अंडर रजिस्टर्ड आसा अदरवायज आनीक रजिस्टर्ड ना तेजे बी लिस्ट हांवें सर्क्युलेट केला त्योय जाय जाल्यार पब्लीश करच्यो इतक्योच व्हेरीफायड एजन्सीज उरलेले व्हेरीफायड एजन्सीज ना बाकीचे कोण आहा तिके बोगस ती अशा गोंयच्या भुरग्यांनी जे आसा पळय न्ही हे फॉरेनाक जॉब दिता अशा म्हणून कोणाकूच बळी पडचे न्ही हे इतकेच म्हजें म्हणणें आसा आनी सगळ्या जाणांक हें कळचें म्हणून हांव सांगता थँक्यू स्पीकर सभागृहाचें कामकाज 2:30 स्थगीत करता.